علیکم دخترکوی خوشرو هم کساس روزای خوب بین دخترکوی خوشرو هفتم دروازه طرف فجر کامادگیم دهم قطار اینجا دهم قطاره این طرف باشد هفتم دروازه حوزی مچموده تورецکی پالتینسا و دسترخوان هم مچیارا نشان میتیم یکی باشه السلام وا میجگونا نه میبخشم از سیانکا آمادگیم وا ایرایت دامجی ایچه چانس مای حوزی همسایه زنگ زد که ده مغازین در ای طرف دهم دروازه و شده عکس هفتم دروازه دهم قطار گفتید ممکنه 120 سوم بوده یا وا دخترو 65 سوم باور کن حیران میشوید ترکیه برای کلون زده بودم همین نرخو بود نگاه کن دیگه ترکیه رفتن موبایل نداره ضرورت نداره هر یک کسی میتونه نگاه کنه ایرا ببین دخترو 65 سوم پالتینسو هم ابتای میفروشن هم دونه کسی فروشن برای فروش میگیره مرحمت ویبر کوخه براتم مایدا گذاشتم چی میگن مدلی ده نه دیونای مدلی ده پالتینسا فروشیده آها تمام دختران میجگونه دیم پالتینسا ده گذاشته ایرا ببین باور کن این هم خیلی خوشروه ایرا ببین میگیره 65 سوم تورецکی میجگونه اینو مال ترکیه تاز قزخری اومده انا از ما برای کلنا اینجا انتخاب میکنم یک بار این رنگو شش مدل وای میکنم هم لیتسوی اینا تاگو بابا 65 سوم نگاه کن چه خوشرو یم 65 سوم وا دخترو اکسیا بازم اکسیا فیرما شیکل او توماس فیلم شاید میگم که یادم میره نه دخترا کو نگاه کنین چه خوشرو 65 سوم اوی تنره خوشرو چینده میگیره این 10 رنگ داره قریب دخترا کو این رنگوش نشون به رنگوش انا که دو کلین دا انتخاب میکنیم کدام رنگوش انتخاب کنیم رنگ روزی و سری یا بی ایش خوشرو ما کدام ایرا دیم قسمی راست продажа کالون اکسی کالون در جای اکای سعید یم 65 سوم بودای کدامش میگیری بگی اختیار داده سخته تمارا کوفتنی مده متره ایرا ببین دخترو رسوید که دارم رسوید کوش خوشرو این پاتیت کرتای ما بده این پاتیت کرتای بیاد سرت که برو بیرون یا بی خوشروگی شبنه نه که بخدا دخترو به هر چیز خوشروه ما خودم همین چیز بنیاد بسیار استفاده میبرم ای ترکیه میزدم نه که همین نرخ من داشه ممکن 80 میغلطید 85 میغلطید چخیلی که از اینجا 65 خیلی نرخ این رنگوشه یا میدونه چی می دخترها میگن میگه قدیزل مبینه کلوشای پا مبینه یه با کلوشای پا نشون ندادی میگن کلوش ندارم کلوشای کو پیشش کو پروسه 65 سوم سویتای تیام نی دخترکای خوشرو عکس کالون تگ بالا 65 سوم به تا اینجاش اومده خیلی میدون شد تمام این بود نه چی میگن ماده پاستل 150 سوم را خرید کردی کو پرسم یورو برای چی میگیره میگن یورو برای چی میگیره برای پدرکا بردن نگاه کو ساتین چند سوم 150 150 گنی که سوپر عکسش دای چند سوم 80 سوم سریوزنا دخترکای خوشرو نگاه کنید پدرکای بویی ای هیچ کافون وای نمیکنه خید نمیکنه باور کنم یا درجه میشه تورت بلا چا میکنیم یا چیزی روزگاری خونه مو واسه کردیم دیگه روزگاری خونه میکنیم درجه نمیده 80 سوم چی 20 سوم میتونه که کاربکوی بویی میزنه یا گون کس نمیفهمه کاربکوی پاستل ده یا اون کس نمیفهمه که 80 و 150 سوم را 80 سوم دا عکس گرفتگن یعنی 250 سوم نا پاستل خیال میکنن مقصد این خیلی کاربکو دا میگیرن تیپ همه کاربکوی ترکی دا میزنه ساتین توزای 80 سوم این دخترکای خوشرو رنگاش هست گلوش نگاه کنید برای روبینونا یا درجه یا پروست خونابینی چه رفتنده مقصد کسی دستش نمیرسه میتونه هم چیزای 80 سومونه گرم پاستل خونه ریمون کدگی موبایل یگان چی پدرکه ببریم پدپیچکای عزیز دستتون بردارین خونه میجگان رفتن در کوره کوچه 33 میکرورایون سراغای یکی سیده بو گپ زدیم بازار کاروان هفتم دروازه دهم قطار خونه میجگانه 33 میکرورایون کو ایرا بدین چه ترکه چای خوش رو چه های میجگانه مده معقول شده چی مده معقول شده که اینجا دفعه یک تا دو تا میگرفته برای چی تو یگان تقیمت گرفته 50 سوم کس کتاب دم آوردن دست صفقه دایجه 70 سومونه وا دخترکو یک برابر اکونوم میکنین یا ماراشین ایجاد پولی ششلی کم رو مد تی 150 خریدی دو تا میگیری 10 سوم دیگه فایده میمونه و
این خریده правильно. Тройка духтаро се та чиз дорад, нигоҳ кунем барои ванотон беҳади бад хушрӯ. Нархи грандиоз не успет кунем ки тамом нашавад, бад банависен апа тамом кадиям. Ҷои акай Саид ҳафтум дарвоза даҳум қатор. Накаса дар кур марҳамат. Доставкашон 20 сомон даст дохилишан. Ноҳиёам роӣ мекунам тарафо. Албатта. Ҷигона бо чӣ кор кардести? Барои келина интихоб кардесам, нигоҳ кун латоф. Нагӯ ки намирати харидагӣ. Ина нигоҳ кун гирифтам. Ҳозир боҷа фикр дорам. Иш гирифтам, иш гирам. Ин намиро 350 сомон гуфт рост мегуфта боша. Ия 350 гуфт, ира 400, не ки ман боварӣ надорам. Барои ки ман ҳамин чиза дар Туркия $65 дида будам. Иҷа ду ранг дорад, дарам сафед доштай, и крем доштай. Иҷаям нигоҳ кунем, кремовӣ буда, и сери буда. Света ваш монда. Сафед коричневый. Сафед коричневый. Ана кумада 350 400. Сафедча гирифтем уже, ай 350 сума. Бояд да назар дорем. 400 сумашон хушро миҷгона биги. Кадомша гирем? ҳозир я тагирифти сафед гирифти бо. Чико меган ки касе ки миҷгона да келон меша, ба фикрам хушбахтарин зан будай. Иншаллоҳ. Ма гирифтам. Медонам кай гирифтам. У видеом да гирифтам, гуфтам миҷгона тра мегум ку. Ма тра нагуфтам сирша, нагуфтам та худом мади бахилим омад. Гуфтам ёфтам ҷуянда, кобанда ё банда, ҷуянда меган чиқаде. Ҷуянда ё банда ам хеда. Бозори Корвон ҳафтум дарвоза даҳум қатор ҷой акай Саид ай тарафи пажаркай. Ха гирифтем чиста. О бовар кунен. Тамоми барои арусакон нигоҳ кунем болода чиқа. Проекскиё доранд хтарако. Биёми обш абзор кунем. 1001 намудай бовар мекунем. Оз ба ман бегаи чиз гирифтам, аяла абзор мекунам, бо духтарода нишон мекунам. Фамилият мекунам, сайт чуна мемонам бо духтаро. Ро нигоҳ кунем чихе палтенсо хушро миҷгона несте, ҳоз агар амиро бинем ку дая мил харид мекуна. Мурохта дер карди. Уже ма ина гирифтам. Ва миҷгона да миҷи? Бале. Ма мегум ку ман беҳад келин дӯст дорам. Уже мара келин абдага дӯст медора? Ту духтар шумет ё бача зан мети. Духтаро нигоҳ кунем. Ё чи а? Бо иҷа як падаркаш. 1000 сомон зиёд кунӣ, освежителис 80 сомона туҳфа. Турки барои хонавотон бӯи хушруқати ҳадия дошта. Касе ки 1000 сум харид мекунад, ба қад нишон ти. падарка мегирад. Духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед, ё комплект ё нишон ти. 18 дома. Нигоҳ кунед, дастозакни. Баня. Ина ин баня. 18 таш 550 сомон, на 950 сомон. Дидем ки 1000 сомон намега. Идодарам бепул додеса 550 сомон. Аксаи идона духтаракои хушрӯ қурбонӣ карда акай Саид дар бозори Корон дар ҳафтум дарвоза даҳум қатор успет кун ки хеле қурбонӣ ҳар рӯз намешавад. Духтаракои пастела бинӣ қа хушрӯ бо миҷгона дар миҷай. Гирифтам ята ки тамом нашавад. Да дастам зайн кадам монда. Ҳозир тренд ами тигр ҳаминай. Инаво ҳар фирмошон беҳад фирмои бақувватан. Дар Туркия номер 1. Фирмаи классика нигоҳ кунед. Двуспальня, односпальня ҳамаш аст. Бале. Двуспальня, односпальня 1001 намудай. Ина фирма Экос будай. Тоза пахтай, ин ҳам хамеши вай истифода мебари, ягон чӣ намеша. Чӣ хеле дараст. Нархои 400 сомон и турецки сар меша то 800 сомон а? То 250 сомонаш ҳам аст. Ай 250 сомон сар меша, аввал нишон дадагӣ ман 400 сомон буд. 250 сомон и поён дадагӣ. Ина котон бокс бола. Ина котон бокс не ки ҳама фирмаи зури Туркия, ма ида гарантия метим, постоянно ман худам истифода мебарам. Ай ҳамаи фирмаи зура и фирмаи бақуввата. Тоза пахтай сатинай. Поён жа по фирмаи Маҷоли ҳам ҳаст. Поён. Фирмаи Маҷоли. Неям фирмаи хушрӯй. Духтаро ҳама турецки качествои зур бо ё ручка доран, имзо пимзо мемонем ба мегирем мерайчи. Ина духтарако бинен охе. Бо клеткам бадай мужской типа да батичко. Мардакой безанда. Ава 200 сом Туркия. Ина турки ва духтаро қадизали миҷгонара бинен, қа пастело хушрӯ дорае. Калушои миҷгонара бинен. Ина духтаро нигоҳ кунед. Қа хушрӯ пастело омадай. Калушода мемонем ки. Классири односпальня ош и парада. А ё чанда? Ё рафат духтарако миҷгона харид кардасам масёнка дорам. Нигоҳ кунем бачаги кадомое ки бача дорен нигоҳ кунен. Барои бачаги ина. И духтариш хеле дори барби дошта боша. Ма якта духтар дорам хус. Смая. Ҳозир мерам туй медоза. Ана бабочка бинен духтаро чиқа. 200 сомон. Ҷа нархо ҳар хел духтарако ай 200 сомон то 800 сомон. Одамое ки любители новогодни ина лаванда беҳад
вай хушрой ҳам расветка хушрой ҳам худаш буни приятне духтарако хушруҷа 1001 намуд пастел буд хайю гап задам ма хаб кадам сар мешава 800 сомон то 800 сомон качествои бор беҳади бадзил миҷгонон қа харид када ҳашиш қариб брава кашрок сабук шуда ҳамаша вай мекунам мегани абзорча мекунам мепартам ба бини духтаро ки ма ба келин ма чанд қачис хардам чиқад келина оли келиш заговара хой ба филм ага касе духтар дошта бошад дайда кара ҷои миҷгона бия ки о духтаро медад қариб 10000 сомон да харид када гай о келини ман яктаяй между прочим беҳтарин инсонам беҳтарин ту уже келин дошти мебахши ина миҷгона духтарако келин пелин ҳамаш тайёрай бо касе духтар дора наёя ки келин тамошо дора видеора қадиза шабинен телефон нест ёфтам духтаро як курхат кунен бароя телефони 300 ма ҳамара да ҳама ҷо ина ҷуна да сёмка хушрум да сёмка сёмкайт кадестам ки ха хулоса обш абзор кадем духтаро нишон додем ҳама чи дай магазин 1001 наму чиз будай бовар ки хулоса омадем ами магазини акай саид бовар ки 101 наму чиз будай 1000 сомон да харид мекард я та освежители 80 сомара бе сум медодиян мерафтаи миҷгонос харид када на борош да уҷа мондаги да ҷай на уҷа да мондаги да ҷа меҳмонай кароч гавари авар ароба хати мерема дастом да намебарем охоим осакам сучи ставка мекунам ах чуна ставка мекунам аз намебари мара гам гирифти ту мара селка каши мегӯй касе да чизе дар кори марҳамат ҳафтум дарвоза аз тарафи пажарка охири бозор яъне даҳум қатори на духтарако биёен фирт харид кунен ки тамом нашава аксияи идона қурбонӣ кардагана ҳамачира духтаро духтаракои хушрӯ як кадига обши абзору мекунам даиҷа пастело покривалои арӯсӣ 1001 намуди дигар мо натонистем ҳамаёро дона ба дона нишон тием шумо метонем бен аз наздик дида харидорӣ кунен ё ин ки заказ кунен даставкаам равон мекунанд качествои борошона шахсан магам надорам духтаракои хушрӯ муддати 10-15 соли ман мағозаро медонам мешиносам ҳам инсонои хубан ҳам чизашон арзонай качествои боршон зурай назар ба бозори корвони калон фарқати калон дорад духтарако айни сердечко нигоҳ кунен чӣ рангои хушрӯ дорад гуфти худам ки ҳама ё бои модни ҳам фасонай ани скромни варианто саб сафед пастело ранги ма касе ки дӯст медора марҳамат духтаракои хушрӯ дурен заказ кунен тамом нашавад иҷа нарх навосар мешавад ай ҳами пастели туркишон ай 200 сомон то 2000 сомон покривал доранд касе ки 1000 сомон зиёд харидор мекунад бо плюс туҳфа дорад духтарако бозори корвон аз тарафи пажарка ҳафтум дарвоза охири бозор яъне даҳум қатор ҷой акай саиде духтаракои хушрӯ чуна ки гуфтам миллиард намуд пастеле бовар кунед намедонам кадом я тайра дона ба дона нишон тиём и вибра бинен и хушрӯгӣ бинен ина покривалои арӯсӣ духтаракои хушрӯ ина бинен миҷгона ҳисабасад кард бороша ҷамъ кард акумера иминои миҷгона худаш тай 10000 сомон аз амин мағоза ҳозир харидорӣ кард барое ки худаш миҷгона туркия мера нарх навора дидагия медона гуфт нархошон дастрас качествои бошон хушрӯ дастархоно низ ҳаст духтаракои хушрӯ метавонед аз дастархонашон заказ кунед не хеле упаковкаи фасон дар кортон боша марҳамат ира бинен чихе пастел покривалои фасони бадай духтаро ҳама бовар ки шики пики ай бовар кунед